Saya mau katakan satu kalimat ini kepada saudara, I want to say one word to you. bahwa Bapa di surga dan Tuhan Yesus jauh lebih memerlukan keluarga daripada gereja. The Heavenly Father and Jesus needs the family more than the church. Saya ulangi lagi. I repeat. Bapa di surga dan Tuhan Yesus jauh lebih memerlukan keluarga daripada kebaktian gereja. Heavenly Father and Jesus are more concerned about the family more than the service in the church. Saudara, ketika kekristenan dibawa oleh iblis ke arah yang salah, When the enemy took Christianity to the wrong way, maka gereja jadi tempat yang makin dijauhi oleh orang. that's right. Church became a place where people kind of like distant away. Kalau kita mendengar kata gereja sekarang ini, If you hear the word church right now, pasti yang kita dengar adalah perpecahan. it's so true. What you hear is about a breakup. Mengapa gereja identik dengan perpecahan? Why? Church identified with breakups. Mengapa antar anak-anak Tuhan saling takut mengunjungi gereja yang lain? Amen, Pastor. Amen. Can you say that again in Indonesian? Mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan takut mengunjungi gereja yang lain? I put an amen 1,000% on that one. Why do God's children have fear to visit other churches? Siapa yang menghalangi itu? Who experienced that? Siapa yang ditakuti sebetulnya? Who do you fear? Kalau kita merasa anak dari satu papa itu, Amen. If we feel that we are the same children of one Father, kalau kita tahu bahwa hanya satu darah, yaitu darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita, if we know it's the same blood that flow in your life, mengapa kita takut bersekutu dengan orang-orang benar yang lain? why you afraid to fellowship with other Christians? Amen. Ini yang terjadi sekarang, This is saudara. what happens right now. Mengerikan sekali. It's so scary. Itu sebabnya kalau gereja tidak kembali kepada basic keluarga, If church don't come back to the origin of family, maka setan menang di dalam gereja. that's right. Then Satan wins. Saya di Indonesia ditentang banyak pendeta gara-gara mengatakan kebenaran ini. Yeah. I've been kind of like casted out. They kind of made me enemy by a lot of pastors in Indonesia. Saya berkata begini, sekarang ini di kuburan gak ada seekor pun setan. I love this. I'll tell you right now, in cemetery there is no ghost. Maka there. tuh No Satan. jangan takut lewat kuburan jam berapapun maupun tengah malam. Jangan kata kuburan imigrasi ya takut. Jadi ngomong apa? Oke. So I tell you, you don't have to be afraid to pass by the cemetery. It doesn't matter what time it is. Karena setannya pindah ke gereja semua. Because Satan moved everyone to the church. Saudara lihat di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang rebutan uang. In the cemetery, you never heard people fighting over money. Di kuburan kita nggak pernah dengar orang berkelahi karena kedudukan, karena posisi, orang iri hati, nggak ada di sini. In cemetery, you never hear people fighting over jealousy about position. Tapi semua itu ada di dalam gereja. It's in the church. Katakan dia atau tidak? Ya, Di sini sedikit Pak. oh, sedikit. Ya, maksudnya umum, secara umum. Berarti setan nggak ada di kuburan, tapi di gereja semua. That means Satan is not in the cemetery, but here at the church. Mengapa bisa seperti itu keadaannya? Why? How did it happen to be like that? Karena keluarga dihancurkan oleh si iblis. That's right. Because families are broken up by Satan. Saya mau katakan kepada saudara, hal yang paling dibenci oleh iblis sekarang bukan ini, bukan itu, bukan yang lain, bukan apa. Keluarga yang paling dibenci oleh iblis. Number one thing that Satan hates is family. Mereka berusaha sedapat mungkin menghancurkan keluarga. They try the best they could to break it down. Kenapa? Why? Karena Alkitab mengatakan, saudara, Because the Bible says, satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan mereka adalah kesatuan suami istri. Amen. The only power they could overcome them is the unity between husband and wife.
Saya ulangi lagi, satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan setan itu kalau suami istri kompak dan bersatu. Amen. The only power that you can overcome when husband and wife united as one. Mari kita lihat ayat itu, Matius 18 Let's go to Matthew 18, ayat 19. verse 19. Ayat yang terkenal buat kita. Very famous. Tidak ada janji dalam seluruh Alkitab sehebat ayat itu, saudara. There is no promise in the Bible that is as powerful as this verse right here. Saya ulangi lagi, tidak ada janji dalam ribuan ayat di Alkitab sehebat satu ayat ini. There is no promise in thousands of promises like this one right here. Dikatakan minta apa saja, maka permintaan akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. It says, ask whatever and the Heavenly Father will answer you. Bayangkan, Imagine. minta apa saja. Ask whatever. Ini yang setan paling takut. This is what Satan really fears. Karena kalau gereja Tuhan menggunakan otoritas ini, maka setan kalah total, saudara. Amen. If the church truly uses power, Satan is defeated. Bayangkan, minta apa saja. Ask whatever. Saudara, gara-gara janji itu, Roh Kudus mewahyukan, merevelasi saya ayat yang dahsyat itu. Because of that promise, the Holy Spirit gave me that powerful revelation. Mari kita tanya dengan jujur. Let's ask honestly, Secara logika, logically, mungkinkah Bapa di surga akan memenuhi apa saja yang kita minta? logically, is it possible that the Heavenly Father will fulfill whatever you ask? Logika ya? Renungkan. Think. Jawab, iya atau tidak? Mungkin Yes or tidak. no? Is it possible? Nah, betul. Nggak mungkin. No way. Impossible. Sebab orang yang model kita masih doyan duit begini. Because people like you still like money. Bayangkan kalau kita minta yang aneh-aneh. Imagine if you ask strange things. Tuhan minta pesawat 4. Lord, we have 4 planes. Saya minta 4 planes, gajah 6. and 6 elephants. Loh, ayo pikirkan itu baik-baik. Minta apa saja. Ask whatever. Saya balik lagi. Nah, I go back. Percayakah saudara bahwa itu firman Tuhan? Do you believe that that's the word of God? Betul tidak? Ayatnya kan berkata begitu. Is it right or no? Oke, kalau itu firman Tuhan, If it's the word of God, apakah Tuhan bohong? does God lie? Nah, tapi kenapa logika kita berkata tidak mungkin? Why does your logic say it's impossible? Nah, ini rahasianya, saudara. This is the secret right here. Ternyata tidak untuk semua orang janji itu. Apparently the promise is not for everybody. Baca baik-baik dari kalimat pertama. Read carefully from the first verse. Apabila ada 2 orang. If there are 2. Baca betul? Ayatnya bilang 2 orang. Read. Is that true? Nah, 2 orang itu pun tidak semua sembarang 2 orang, asal 2 orang tidak. Now those 2 people cannot just be any 2 people. Kata yang menunjukkan siapa 2 orang itu The word that determines who those 2 people are adalah kata agree atau sepakat. are in agreement. The word agreement. Sepakat, kompak. Agree, united. Nah, kata agree atau sepakat itu akarnya adalah covenant. The word of agreement, the root is covenant. Nah, yang bisa buat covenant 2 orang itu hanya suami istri. The only 2 can make that covenant is husband and wife. Dengarkan ini. Listen carefully. Satu-satunya pernikahan, semua agama punya ritual pernikahan di dunia, semua agama punya. Every religion have ritual ceremony. Tapi hanya di dalam kekristenan ada vow, ada janji itu. But only in Christianity there is a vow. Nah, VW. saudara, ketika sekarang kata I do hanya jadi murahan saja. Betul. The word I do is a cheap word. Pertama kali ini kami nginap di Las Vegas. Ini kedua kali saya ke Las Vegas. Pertama nggak nginep, ini kali ini nginap 2 hari. I've been to Las Vegas 2 times. The first time I didn't stay there, but the second time I stay overnight. Saya kaget, saudara. I'm shocked. Di Las Vegas ada banyak wedding chapel. A lot of wedding chapels on the strip. Ya, Right there. di jalan saya pikir apa itu? Where are those? I said to myself, 2 hari itu saya hitung di gereja yang saya lewati 11 perkawinan. 2 days I was there, I counted 11 wedding chapels. Ternyata itu cuma bayar $100. Hanya sekedar foto. Only $100. Just take picture. Zaman saya dulu $10.
Ini $100 sekarang. Wow. Inflation. In my Bayangkan. $100 before. Now 100. Terus saya ada kebaktian di satu keluarga. And I had a fellowship in a family there. Lalu saya lihat kok ini keluarga Indonesia tapi mix perkawinan campur gitu ya. Mixed Indonesian family. Ya.